Yang kita memulai ya. 4.8 ya, mark the best reply to each statement. Jadi yang pertama contohnya adalah I'm not used to. Ya, aku tidak terbiasa akan panas ini. This heat ya, panas ini. Would you like something to drink? Jadi responnya yang paling cocok adalah would you like something to drink? Karena berhubungan dengan panas kan. Aku kayaknya nggak terbiasa deh sama panas yang kayak gini. Jadi minum nggak? Ya kan lebih tuh lebih apa? Lebih cocok ya, lebih baik gitu kan. Kalau misalnya orang yang kepanasan kita tawarkan untuk minum. Tapi bukan artinya yang ini kurang tepat ya. Good afternoon, itu Sullivan. Oke, selanjutnya number 1 sampai number 5 until number 5. Kalisa bisa tolong dilanjutkan. Please continue. Yeah, you look tired. I feel really hungry. Yeah, I'm not used to starting Ini at kali ya. 6 a.m. I'm not used to starting at 6 Jadi kalau p.m. misalnya dia kan mulainya mungkin terlalu pagi, jadi bekerjanya lebih lama, jadi Kecapean. kecapean ya. Number 2. Did you see the game last night? Yes. What disappointment. Ya, jadi permainannya atau gamenya atau apa namanya perlombaannya, pertandingannya sangat mengecewakan ya. Number 3. Would you like some of this pizza? Yes, please. It looks delicious. Ya. Number 4. It takes me 20 minutes to get to work. It takes me. That's a very short commute. Ya, commute. Apa? Tahu nggak artinya commute? You know what the meaning of commute? Commute itu apa? Bepergian. Jadi dia ini bahasa apa? Baku ya. Sebaku. Commute. Kan kalau bahasa ininya travel ya, traveling. Commute. Commute. Okay. Number 5. The sky looks black outside. Yes, I think it's going to rain. Ya. Selanjutnya latihan untuk 4.9 ya. Cross out the incorrect words in each sentence, then say the sentences out loud. Jadi contohnya yang pertama adalah when I lived there, I used to. Jadi yang benarnya di sini akan ada pilihan ya. Yang pertama menggunakan used to, sama yang satu lagi menggunakan was used to. Ya, jadi menggunakan used to. Have breakfast in a cafe every morning. Number 1 until number 5, please continue, Kalisa. When I was young, when I was young, I didn't used to like mushrooms. Ya, betul ya. Jadi kalau kalimatnya negatif, ada kata kerja kan used itu used to, kalau di dalam kalimat negatif kan tidak menggunakan D ya. Jadi balik lagi ke verb 1. Terus dia menggunakan didn't ya. Didn't. Ya, number 2. My grandfather used to walk 4 miles to school every morning. My grandfather, ya, used to. Selanjutnya number 3. Are you used to your new job yet? Are you Got used to? Apakah kamu mulai terbiasa gitu ya di pekerjaan barumu? Jadi got used to. Number 4. I grew up in Florida, so I used to the heat. The heat. I grew up in Florida, so I used to the heat ya. Karena aku besarnya di Florida, jadi aku terbiasa akan panasnya Florida. Ya. Number 5. Used to itu artinya terbiasa ya, Miss? Iya, terbiasa. Okay. Number 5. Go to the south every year. We used to go to the south of France every year. Yeah, we used to go to the south of France every year. France. Kemudian kita masuk ke
pembahasan selanjutnya yaitu delegating task. Jadi delegating task itu meminta tolong ke orang lain atau ke bawahan kita ketika kita sedang sibuk ya sama satu pekerjaan. Jadi when things get busy, you may want to delegate tasks to colleagues. To do this, different modal verbs are used in English to show the level of obligation. Ya tergantung dari kewajibannya nih obligation. Jadi kalau misalnya kamu lagi sibuk gitu kan, kamu suka apa ya? Kadang meminta tolong ya rekan kerja lain untuk mengerjakan pekerjaan kamu. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan modal, kata kerja modal, yaitu have to, ya, contohnya atau must dan must not, ya. Contoh yang pertama, ya, I have to leave this with you, atau I have got to leave this with you, ya, atau I need to leave this with you. Jadi need ini ya acts like a modal verb, ya, here expressing strong obligation. Obligation itu kewajiban ya, menyatakan kewajiban yang kuat. Jadi I need to di sini lebih menekankan ya untuk menyatakan atau mendeskripsikan bahwa kewajibannya ini sangat kuat ya. Kemudian yang kedua, you don't have to deal with this today. Jadi don't have to di sini ya means that there is no obligation to do something. Jadi don't have to ini tidak tidak harus ya, tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian you must complete this project by Monday. Jadi must ini adalah pernyataan langsung ya untuk and sometimes impolite, dan terkadang ya itu tidak sopan ya kalau dalam bisnis ya. Must. Jadi it's impolite way ya to say something needs to be done. Kemudian ada you must not go into the testing area. Kalau must not ini artinya means that something is prohibited. Termasuk larangan ya, dilarang. Prohibited itu dilarang. Ya. Bagaimana cara membentuk modal verbs for obligation? Jadi must ini does not change with the subject, but have to becomes has to in the third person singular. Jadi have to itu kadang-kadang berubah ya menjadi has to, tergantung subjeknya, kata ganti orang ketiga atau bukan. Ya. Both are followed by the base form of the main verb. Jadi keduanya ini ya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ya dari kata kerja dasar, yaitu main verb-nya atau kata kerja utamanya adalah leave. Kemudian rest of the sentence-nya adalah early tomorrow. Jadi kalau subjeknya adalah you, ya maka bisa menggunakan ini. You must leave early tomorrow. Atau you have got to leave early tomorrow. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ya match the beginnings of the sentences to the correct ending. Jadi yang ini pertama ini adalah kalimat awalnya ya, yang terakhir ini adalah kalimat akhirnya. Sebagai contoh, I need you to. Ya, jadi to take care of this project while I'm away. Coba yang number 1 until number 5, Kalita. Yeah. We have got to ask bentar ya, Miss. To ask persons. We have got to ask for some support on this project. We have got to ask, apa jawabannya? For some support. For some support. Kan ya? Oke, coba kita cek ya. Bentar. To ask a report apa ya? A report about recycling. I need you to take care of this project while I'm away. Bentar, itu number
Number 1 ya. Number 1. We have got to ask for some support on this project. Yeah, for some Betul. support. Ya. Ya, number 2. Number 2, you must put the finish to complete it today. You must put the finish to complete it today. No, a report about recycling. You must put the finish You report. A report you must about put the recycling. sorry. You must put the finished proposal on my desk tomorrow. Ya, coba kita dengerin ya, number 2. You must put the finished proposal on my desk Ya, tomorrow. betul. Number 3. Number 3, we must not forget we must not nggak harus ya, we must not forget. We must not forget to complete it today. We must not forget. We must not forget to look after this project while he's away. To look after this project while he's away. To look after this project. Okay. Number 4. I have to help Sami produce to complete it today. Number 4. You don't have. Number 4. You don't have. Bukan number 4, Kak. Number 4. I have to help Sami produce a report about recycling. Yeah, number 5. You don't have to complete it today. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 5.4 ya. Mark the sentences that are correct ya. Contoh yang pertama, you have to do this assignment today. Kamu harus melakukan pekerjaan itu ya, tugas itu sekarang atau hari ini. You have to do this assignment today. Jadi pakai, karena kan subjeknya you, jadi pakainya have to ya kan? Iya. Yes. Oke, lanjut number 1 until number 7. Kalisa. We need to increase sales to Europe. Ya, betul. We need to. Number 2. We can reveal our new product yet. Yeah, we can't reveal our new product yet. Number 3. You don't have to work late. Ya, you don't have to work late. Ya, kamu tidak harus lembur. Ya. Number Number 4. I need have the accounts tomorrow. Ya, I need Have atau I will need. I will need ya, kan tomorrow. I will need. Jadi pakai Tomorrow. future. Ya, number 5. We have get to find a new IT manager. Yeah, we have get to find a new IT manager. Number 6. You need to produce a spreadsheet. You need to produce a spreadsheet. Yeah, number 7. We must reach our sales target. Ya, we must reach our sales target. Oke, yang selanjutnya ada soal listening ya, Kak ya. Listen to the audio and answer all the questions. Ini adalah a manager is delegating tasks to an employee at a firm. Shona, could I speak with you for a moment? Yes, of course. I'd like you to help me with something. Yes? You know, we've got the company conference in August. Well, I'm a bit behind with the organizing, and I was wondering whether you could help me. Of course.
What do you need me to do? Here are 2 hotels where we're thinking of having the conference. Could you call them and check whether their conference rooms are available? Okay. You don't need to ask about prices or anything at this stage. I just have to know whether they're already booked. Fine. Could you do that by the end of the day? Sure. Shouldn't be a problem. Thanks so much. I've got to go to a meeting now, but I'll come and talk to you again at the end of the afternoon. Okay. Oke, dapat Kak? Number 1 not given nggak sih? Number 1, the conference will take place in August. Not given. Number 2. Iya, Number- not given. Oke, Boleh number 2. diputar lagi nggak, Miss? Boleh. Take your time ya. With you for a moment. Yes, of course. I'd like you to help me with something. Yes? You know, we've got the company conference in August. Well, I'm a bit behind with the organizing, and I was wondering whether you could help me. Of course. What do you need me to do? Here are 2 hotels where we're thinking of having the conference. Could you call them and check whether their conference rooms are available? Okay. You don't need to ask about prices or anything at this stage. I just have to know whether they're already booked. Fine. Could you do that by the end of the day? Sure. Shouldn't be a problem. Thanks so much. I've got to go to a meeting now, but I'll come and talk to you again at the end of the afternoon. Okay. Dapat Kak? Number 1 tomorrow apa ya? Number 1 itu true loh. Hah? Number True 1. ya? Yeah, the conference will take place in August. Oke. Number 1. Coba nih aku itu putar lagi ulang ya. Terus aku pas dia ngomong nanti aku stop gitu juga biar Kak itu dengar. Shona, could I speak with you for a moment? Yes, of course. I'd like you to help me with something. Yes? You know, we've got the company conference in August. Ya kan? We have company conference in August. Oh iya. Ya, number 2. The conference will take place at the office. True ya? True. Kayaknya bukan deh. Coba kita dengerin lagi. Well, I'm a bit behind with the organizing, and I was wondering whether you could help me. Of course. What do you need me to do? Here are 2 hotels where we're thinking of having the conference. Ya, jadi dia mau ini ya, mau booking hotel kan. Jadi bukan di kantor. Oh, hotel. Ya, jadi dia baru minta si Shona untuk nanya nih, apa mau ada 2 hotel yang mau dipakai, ya, mau kayak buat perbandingan gitu ya. Selanjutnya number 3. True ya? Dia suruh Ya, nanya true, untuk harganya. menanyakan tentang harga. Number 4. False. Shona must complete the task by tomorrow. Jadi by apa? Seharusnya by apa? Yang benarnya apa? Kalau nggak salah nggak perlu besok gitu dia ngomongnya. By the end of the day ya. Oh, apa Miss? End of the day. End of the day, Friday. End of the day itu hari ini. Jadi nggak perlu hari ini. diserahkan hari ini deh. Hari ini kan end of the day, but not apa dibilang kalau nggak salah harus diserahkan hari ini. Jadi bukan tomorrow. Oh, okay. We're thinking of having the conference. Could you call them and check whether their conference rooms are available? Okay. You don't need to ask about prices or anything at this stage. I just have to know whether they're already booked. Fine.
Could you do that by the end of the day? Nah, kan? Could you do that by the end of the day? Jadi bukan tomorrow, tapi end of the day. Di akhir di akhir hari, misalnya setelah selesai kantornya itu misalnya dia selesai kerja jam 5, artinya end of the day-nya jam 5. Oh, oke. Oh, yang nomor 3 itu kayaknya the manager wants Shona to ask about price. False ya. False ya. Ya, karena dia tadi jelaskan I don't want you to ask the price. Cuma mau nanyakan bahwa if the room is available or not gitu ya. Number 5. Often delegates work to her, not given ya. Not given. Jadi nggak diinformasikan ya. Iya. Karena di sini often, ada keterangannya often. Oke, selanjutnya key language politeness ya. Jadi ini termasuk untuk hal-hal yang sifatnya sopan gitu ya. Jadi untuk menjaga persahabatan atau suasana yang sopan gitu, kita bisa menggunakan we ya, atau kami daripada kata you ya atau kamu untuk menunjukkan kewajiban. Jadi di sini kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. We have to finish this project soon. Ya kan? Kita harus segera menyelesaikan project ini secepatnya. Segera. Ya, atau segera. Other modal verbs can also be used in business to delegate tasks politely. Contohnya adalah penggunaan could dan would ya. Contohnya dalam kalimat adalah could you look after this for me? Ya, atau would you look after this for me? Jadi kalau di sini ya would itu is more formal and is rarely used. Tapi kalau di British sering juga ya kalau British. Would you like to sit? Ya, jadi kalau would ini, ya, dia ini lebih baku dan jarang digunakan. Would. Ya. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Ini menyusun kata-kata ini dengan susunan yang tepat. Jadi tipsnya dari aku kalau misalnya Kak Lisa lihatnya ada huruf besar, artinya dia ada di depannya. Kalau ada tanda tanya artinya di belakang atau titik. Jadi ini artinya could you print me a copy? Ya copy itu salinan. Kamu bisa nggak cetak aku sebuah salinannya? Number 1. Could you answer my phone? Ya, phone ya. P sama H ketemu dibaca F. Phone. Phone. Ya, number 2. Would you call the supplier? Ya, number 3. We have to finish today. Ya, number 4. Would you book a meeting? Ya, number 5. Number 4. Benar. Oh iya benar ya. Number 5. Could you send this today? Ya, could you send this today? Nah, selanjutnya ini cross out the incorrect words in each sentence, then say the sentences out loud. Jadi yang pertama contohnya, sini ada pilihan yang pertama bisa you don't have to, mau pilih have to atau must not. Don't have to ya. You don't have to atau must not. Jadi contohnya di sini adalah menggunakan don't have to. Don't worry, you don't have to deal with this right now. Oke, dilanjutkan Kalisa untuk number 1 atau number 3. Could you deliver this letter for me, please? Ya, number 2. Number 2. Would you show the new employee around the office? Ya, number 3. Yes. Ya. I need to leave early today. Could you let Philip know? Ya, P sama H dibaca F ya. Philip. Philip. Yes. Oh ya. I have apa I need tadi? I need ya.
need ya, need tingkat ininya keharusannya kan. Ya, jadi Jess, I need to leave early today. Could you let Philip know? Oke, sekarang kita masuk ke listening lagi ya Kak ya. Mm. Oh sorry, bukan listening, tapi membaca. Reading. Dibaca. Ya, sharing the load. Sharing the load. Relieve stress by learning to delegate better. Team leaders must think about goals and how to achieve them. This takes time. You won't have this thinking time if you're busy doing routine tasks, and you will feel stressed. You have to let your team members handle the everyday tasks. Show your team members you trust them. Ask them if they could show you a plan of how they can manage their work in their own way. This way you will build a better working relationship. Ya. Nah, dari semua artikel ini ada nggak yang kata atau word yang tidak diketahui artinya? Enggak, Miss. Relieve stress. Mana? Relieve Oh. stress. Di bawahnya sharing the load, apa artinya? Relief, Stress. menghilangkan ya. Menghilangkan Stres. stress. Nah, Selanjutnya task. Tahu nggak task? Task. tugas-tugas. Ya, tugas-tugas ya. Oke, jadi semuanya udah tahu ya. Udah. Oke. Kalau gitu tinggal dijawab ya pertanyaan di samping sesuai dengan artikel di samping kanan. Jadi pertanyaan di samping kiri tinggal disesuaikan jawabannya dengan artikel di samping kanan. Number 1 ya. A routine task is answering customer inquiries. Inquiries. Permintaan. Inquiries itu apa, Miss? Permintaan customer. Permintaan. Iya atau E ya? E ya? Mana? Oh, Tulisan. inquiries. Iya. Pakai E ya? Iya. Karena E itu kan baca I. Inquiries. Tulisan di teksnya E. Tapi tulisan wordnya ininya pakai E ya? Iya, E. Inquiries. Bukan N, inquiries ya. Iya. Inquiries routine task. Routine task. Not given. Not given? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. A routine task is answering customer inquiries. Oke, kalau nggak ada. Kita lanjut number 2. People who don't delegate often feel stressed. True. People who don't delegate often feel stressed. Yeah, true. Number 3. A team leader has to avoid doing everyday tasks. Team leader has to avoid doing. True, false, or not given? False ya. A team leader has to avoid doing everyday tasks. False. Which one? Oh, okay. Baris keberapa? Which line? Gimana, Miss? Di baris keberapa itu pernyataannya atau statementnya? A team leader has. Ya, bentar, Miss. Next time you wanna have this thinking. Show your team members. Enggak untuk dihindarin kan sebenarnya. Iya, ini kan dihindari. Avoid itu dihindari. Jadi a leader harus menghindari pekerjaan. Jadi false ya. Iya, dia lebih ke delegating. Jadi Oh, tetap dihadapin tapi di delegate gitu. Ya, diberikan ke bawahannya ya.
Number Mm-mm. 4. Trust in managers is falling in most companies. Trust in managers is falling. Is falling itu apa Miss maksudnya Miss? Trust the manager is falling. Falling kan artinya jatuh ya. Mm-mm. Ya, artinya tuh falling apa nih? Falling in most company, jatuh. Kalau trust mempercayai manajer ya adalah sesuatu hal yang salah gitu. False ya. False. Mm-mm. Ya, number 5. Team leaders should trust their staff. True. True. Ya, team leaders should trust their staff. Yang mana? Oh ini ya. Tapi ini team members Kak. So your team members you trust them, bukan team leaders. Iya, bukan should sih ininya ya. Harusnya. Jadi not given ya. Iya, not given ya. Oke. Selanjutnya, kita selanjutnya masuk ke vocabulary. Nah, dari vocabulary ini, ya, ada mengenai uang dan finance atau keuangan. Yang pertama adalah the company's income fell last year. Jadi income di sini adalah maksudnya adalah pemasukan ya, uang yang masuk ke dalam perusahaan. Kemudian ada we have a large budget for this movie, so the effects will be amazing. Jadi budget itu adalah uang ya, sejumlah uang that is available to spend on something. Jadi sebuah uang atau sejumlah uang ya yang ada gitu untuk atau dimasukkan ya ke pos-pos tertentu. Itu namanya budget. Ya, kemudian the bank charge for overdraft. Now, jadi an overdraft itu adalah extra money atau uang lebih ya dari bank yang digunakan untuk disimpan ya, yang bisa digunakan untuk disimpan. Ya, kemudian we need to sell 2 cars to break even. Jadi break even itu kan suka ya ada istilah break even point. Jadi di sini break even itu adalah untuk menghasilkan ya to earn just enough to cover the cost of producing a product ya untuk menghasilkan ya hanya secukupnya ya untuk mengcover atau menutupi dari biaya produksi sebuah produk. Jadi hanya cukup untuk menutupi, itu maksudnya break even. Impas kali ya, break even point gitu. Ya kayak break even point. Kalau misalnya kita kan punya bisnis gitu, kapan nih kita bisa mendapatkan keuntungan gitu kan, break even namanya kan. Kemudian we need to make sure the accounts are always up to date ya. Jadi accounts ini maksudnya records of money paid into and out of a business. Jadi catatan dari uang-uang yang sudah dibayar ya ke dalam suatu perusahaan atau keluar, atau pencatatan keuangan gitu ya, pencatatan keuangan yang masuk dan yang keluar dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Ya, kemudian expenditure ya, the initial expenditure on technology was huge, but now we can work faster. Jadi expenditure atau outlay itu adalah an amount of money spent. Ya, sejumlah uang yang dihabiskan. Ya, itu termasuk expenditure. We must do all we can to avoid getting into debt. Jadi kalau di sini tulisannya kan debt ya, pakai B. Nah, cara bacanya itu debt, nggak pakai B. Langsung debt. Debt. Ya, debt. Debt. Debt itu kan artinya hutang ya. Nah, to get into debt itu artinya to get into a situation where you owe people money, ya. Untuk masuk ke dalam suatu situasi di mana kamu berhutang nih pada orang-orang tertentu gitu ya. Berhutang uang, ya tentu aja hutang uang. Kemudian the profit margin on this t-shirt is huge. Jadi profit margin itu adalah perbedaannya ya antara the cost of making or buying something and what it's sold for.
Jadi perbedaannya antara biaya produksi atau biaya sesuatu hal ya untuk penjualan itu profit margin. Kemudian we haven't sold enough pineapples. We've made a loss. Jadi made a loss tuh kayak make a loss. Artinya to lose money by spending more than you earn. Jadi untuk kehilangan uang lebih banyak daripada kamu menghasilkannya, kayak merugi gitu ya. Made a loss. Rugi ya. Ya. Kemudian ada high overheats, make this business difficult to run. Jadi overheats itu the regular cost of running a business such as wages. Kalau wages itu artinya gaji buruh gitu Gaji. ya. Gaji atau upah ya. Kalau gaji kan lebih ke white collar ya. Kalau ini blue collar. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan yang sedang berjalan. Contohnya adalah wages atau upah buruh. Ya. Biaya rutin ya. Kemudian I'm selling these earrings at cost to attract customer. Cost itu ya dalam American English itu masuknya American English kalau cost, tapi kalau UK itu namanya cost price. Jadi ini adalah a sales price that covers the cost of producing an item without making a profit. Jadi harga ya, sales itu penjualan, price kan harga. Jadi harga penjualan yang menutupi biaya produksi dari sebuah produk tanpa menghasilkan keuntungan. Itu maksudnya cost. Nah, kemudian the prices peak in June, but they're down now. Jadi to peak ini untuk to reach the highest point, untuk menembus ke angka yang atau poin yang lebih tinggi ya, lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita suka dengar istilah harganya tuh lebih tinggi, jadi atau misalnya tiket tuh harganya lagi in peak season gitu kan. Puncak ya. Iya, lagi di puncaknya, harga itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari biasanya. Misalnya karena musim liburan, jadi harganya masuk peak season gitu kan. Kalau tiket kan biasanya kan ada istilah itu ya. Kemudian when the CEO left, the company's value drop. Ini lawan kata dari peak ya. Kalau tadi itu menaik ya, memuncak harganya makin tinggi. Kalau drop itu harganya jatuh gitu ya, to fall, jatuh. Especially in worth or value. Khususnya terhadap worth nilainya atau value nilainya atau harganya gitu ya. Changes in the exchange rate make the market uncertain. Exchange rate itu the amount of one currency that you get when you change it for another ya. Kurs ya. Rate kurs kurs dolar misalnya dari dolar ke rupiah. Nilai tukar. Ya, nilai tukar ya, rate ya. Kemudian thankfully there was an upturn in the market. Jadi an upturn in the market itu adalah a change to more positive business condition. Ya, perubahan yang membawa kondisi bisnis itu menjadi positif. Itu upturn in the market. Kemudian ada our clients need to pay now or we will have a cash flow problem. Jadi cash flow itu ya the rate at which money comes into and goes out of a business. Jadi uang masuk dan uang keluar itu namanya cash flow ya. Kemudian ada it's always hard to see a company go out of business. Go out of a business itu to no longer be able to exist as a business ya. Untuk suatu perusahaan itu kadang-kadang perusahaan itu tidak bisa keluar ya sebagai tidak bisa lagi keluar sebagai perusahaan atau bisnis. Jadi kayak bangkrut gitu, pilot ya, go out of business. Kemudian we need to undercut our competitors or we will lose customers. Jadi to undercut competitors itu to charge less than others who sell the same goods or service as you. Jadi untuk menekan gitu ya, menekan harganya tuh lebih rendah dari orang lain atau perusahaan lain yang menjual harga yang sama.
ya. Atau misalnya karena harganya itu kompetitif gitu ya, bersaing, jadi harus ditekan sedikit gitu. Jadi supaya menarik peminat atau yang belanja gitu, customer untuk berbelanja di toko kamu. Jadi itu namanya persaingan gitu ya, undercut our competitors. Our sales figures have improved consistently each year. Jadi sales figures di sini adalah the amount or value of total sales over a particular period. Jadi jumlah ya, sejumlah nilai penjualan ya terhadap periode tertentu. Ya, jadi sales figures. Kemudian everyone suffered because of the economic downturn last year. An economic downturn itu adalah a major decline in economic activity. Ya, adalah penolakan major utama ya yang di dalam aktivitas ekonomi gitu. Makanya itu disebut economic downturn. Decline itu apa, Miss? Penolakan, ditolak. Jadi kalau misalnya nih kamu telepon, kan ada tulisannya decline, telepon decline artinya ditolak. Krisis ekonomi kali ya? Ya, seperti itu. Krisis ekonomi, downturn. Suffered itu apa, Miss? Mana? Suffered. Suffer. Suffered. Everyone Suffered. Everyone suffered. Tersiksa. Suffer. Oh, iya. Tersiksa. Ya, krisis ekonomi berarti ya. Ya, krisis ekonomi. Downturn. Kemudian kita masuk ke writing a report. Jadi kalau misalnya kamu menulis laporan, when you writing a report, you may need to use different past tense ya, to show sequence of events. You may also need to use more formal phrasing. Ya, jadi kalau misalnya dalam menulis laporan, sebuah laporan, kita bisa menggunakan berbeda tenses dalam past tense itu berbeda. Ya, jadi kita di sini menggunakan past perfect dan past simple. Jadi English use the past perfect and the past simple together to describe past event that occurred at different times. Jadi the past simple describe the event that is closest to the time of speaking. Jadi contohnya adalah kalau misalnya dekat nih waktunya seperti 2 months ago, kita pakai past perfect. Tapi kalau waktunya tuh sekitar 1 month ago, kita bisa pakai past simple. Jadi kalau past perfect contohnya adalah sales of our cleaning products had fallen. Penjualan kita terhadap alat-alat atau alat-alat kebersihan ya, produk kebersihan itu jatuh, sangat jatuh gitu ya. So we hired a new marketing team. Ya, walau di sini nggak dijelaskan gitu ya, tapi kita udah tahu nih kejadiannya itu kapan. Kalau kejadiannya sudah 2 bulan lalu, maka kita bisa menggunakan past perfect. Tapi kalau kejadiannya 1 bulan lalu, kita bisa menggunakan past simple. Ya. Selanjutnya ya, further examples. Contoh lainnya adalah you can add not or its short form ya after had to form negative. Jadi kita bisa menambahkan not ya untuk membentuk kata setelah after. Jadi had itu untuk membentuk kalimat negatif. Jadi pakai had. Contohnya adalah many of our customers hadn't tried online shopping before we launch our delivery service. Ya, sementara di sini contoh selanjutnya insert had and subject to form question. Jadi kalau kalimat pertanyaan kita bisa pakai had. Ya, had you prepared for that presentation? It didn't go very well. Jadi untuk membentuk past perfect, ya di sini subjeknya adalah sales of our products. Kemudian kita tambahkan had. Ya. Had does not change with the subject. Jadi had ini berlaku untuk ketujuh subjek ya, karena dia tidak berubah ketika subjeknya berubah. Nah, kemudian kita di sini menggunakan past participle atau bentuk ketiga ya. Jadi the past participle ini describe the event in the past. Jadi past participle ini menjelaskan bahwa kejadiannya itu sudah berlalu di waktu yang lampau. Oke, selanjutnya ada latihannya ya Kak ya. Fill in the gaps by putting the verbs in the past perfect or past simple. Jadi
Yang mana nih? Kira-kira kita menggunakan past perfect atau past simple? Ya, contoh untuk yang pertama adalah the number of complaints had risen. Dalam kurung itu kan kata bentuk pertamanya ya, rise. So we sent our staff for training. Yeah. Number 1 until number 7. Please continue, Kalisa. We had changed our logo because a lot of people complained about it. Complain about it. We had ya. Yang pertama we had ya. We had changed. Coba kita dengarkan dulu ya. Pas simple kan? Pas We perfect. changed our logo because a lot of people had complained about it. Ya, betul ya. Jadi we had changed our logo because a lot of people complained about it. Complained about it. Ya, number 2. Some of our goods Some of our goods had arrived broken. So we asked for a refund. We Yeah. asked. Ya, had arrived ya. Had Jadi arrived. kan barangnya datang duluan, baru akhirnya kita minta refund. Refund. Ya, jadi yang peristiwanya tuh yang lebih lama terjadi kan adalah barangnya duluan datang. Ya, baru setelah itu kita minta refund. Jadi yang mana yang lebih dulu itu pakai had. Jadi benar ya. Some of our goods had arrived broken. So we asked for a refund. Ya, number 3. Then There were ya. There was not ya. Bentar. In the warehouse. Oh ya. There were problems. There were problems in the warehouse because our manager had resigned. Resigned ya. Atau kita Resigned. cek ya, number 3. Number 3? Is it number 3 or number 2? Number 3. Number 3. There were problems in the warehouse because our manager had resigned. Ya, betul ya. There were problems in the warehouse because our manager had resigned. Number 4. Number 4? Yeah. Sales of umbrellas were poor because we had a dry summer. Had a dry summer. Number 4. Sales of umbrellas were poor because we had had a dry summer. Ya, mereka dia ini ngomong poornya tuh poor ya. Poor. Sales of umbrellas were poor because we had a dry summer. We had ya. We had ya, past tense ya. Number 5. Our clients was not happy because because we missed our deadline. Yeah, we missed ya. We missed our deadline. Number 5. Our clients were not happy because we had missed our deadline. We had missed our deadline. Number 6. Yasmin's presentation went very well, so I had given her a promotion.
Oke, kita cek number 6. Yasmin's presentation had gone very well, so I gave her a promotion. Nah, jadi bentuk ketiga ya. Kalau when Has. kan bentuk kedua. Oh iya, iya. Ya, Had jadi gone gone. ya. Ya, had gone. Yasmin's presentation had gone very well. Very So, well. So I I gave her gave a promotion. her a promotion. Jadi presentasinya duluan, baru setelah itu dia dipromosikan. Mm-mm. Number 7. Because our sales increased because we had launched a new product range. Yang pakai had yang mana? Yang pakai had launch. Ya, jadi because we had launched a new product range. Coba. Our sales increased because we had launched a new product range. Ya, betul ya. Jadi penggunaan pas ini udah tahu ya. Past perfect. That's perfect. Oke, selanjutnya ya. Read the report and mark the correct summary. Ya. Coba dibaca ini dulu Kak. Replacement of telephone operators with online messaging. Sebelah kanan. Dibaca. Ya, read the report. Yang mana? Yang orange ini kan? Replacement. Ya, sebelah kanan. Replacement. Replacement of telephone operators with online messaging. Gil Motors replaced all its telephone operators with online messaging for a trial period. Benefits: each operator can deal with more than one client. A written record is kept of each dialogue. Negative effects: significant drop in number of inquiries. Customer dissatisfaction. Recommendation: offer both phone and online messaging services. Creates positive promotion for online messaging. Ada yang kata-kata yang tidak tahu mungkin? Kita artiin satu-satu ya misalnya. Gil Motors menggantikan semua operator telepon dengan pesan online untuk periode percobaan. Keuntungan masing-masing operator dapat deal dengan lebih dari satu klien. Written report is kept. Rekaman tertulis dijaga setiap dialognya. Efek negatif: significant drop in number of inquiries. Nomor permintaannya turun secara signifikan. Drop in numbers of inquiry. Oke. Habis itu ini ketidakpuasan pelanggan. Rekomendasi overboard phone and online messaging. Menawarkan keduanya, baik telepon atau online messaging, pelayan online messaging. Terus membuat promosi yang positif untuk online messaging. Ya. Selanjutnya jawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 di sebelah kiri. Read the report and mark the correct summary. Mark the correct summary. The trial had mostly negative results and the report recommends returning to town. False. Yeah, the trial had mostly negative results
And the report recommends returning to telephone operators only. Ya, percobaannya ya memberikan hasil yang kebanyakan hasilnya tuh negatif gitu. Dan reportnya dan laporannya kembali gitu ya, kembali ke telepon ke operator only, hanya kembali ke telepon operatornya aja. Ya, salah. Salah? Yang benar ya. apa? Yang benar, the trial in the trial period have benefits and negative effects. So the recommendation is offering both telephone operator and online messaging. Ya. Lanjut. Number 2. The trial had both positive and negative results, and the report's recommendation maintaining both systems. True. Number 3. Yeah. Number 3, the trial had mostly positive results, and the report recommendation keeping the trial online messaging only. False. Ya. Nah, jadi tadi kan ini ada inquiries pakai I. Satu lagi kan sebelumnya kita pakai E ya. Ya, inquiries sama inquiry sama atau beda? Itu tadi sih yang aku aku baru nemu kalau yang pakai E. Oh, yang tadi sebelumnya kan Yang tadi pakai E. inquiries. Biasanya pakai I. Iya. Ya, jadi itu lebih ke ini aja ya, penggunaan British sama American aja. Sama sebenarnya, sama permintaan atau pertanyaan ya. Tapi Bacanya kalau juga sama ya, Miss? Kalau inquiry, ya itu kan inquiry. Sama ya, mirip aja, similar. Ya. Tapi kalau inquiry itu lebih untuk Inggris, Amerika ya. Mereka menggunakan inquiry. Kalau yang satunya lagi itu yang inquiry sangat jarang ya digunakan inquiry. Lebih sering digunakan yang pakai I, inquiries. Ya, kalau inquiry itu asalnya dari website Oxford Dictionary. Tapi kalau yang inquiry itu jarang digunakan. Ya. Jadi kalau misalnya nih Kak Alisa tulis ketik gitu ya inquiry, maka dalam Google itu akan diarahkan ke inquiry. Yang penulisannya ya. Itu cara bacanya sama. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya mau menggunakan inquiry atau enquiry atau secara penulisannya. Sama aja kayak misalnya dalam bahasa Inggris, British sama American itu kan ada kata kayak gini. Favorite sama favorite. Ini kan lebih ke penggunaan British sama. Nah, tapi di sini ya di laptop apa di komputer yang pakai U ini salah, dianggap salah padahal benar, sama aja. Ya, itu lebih ke pengucapan British sama American-nya aja sih. Kalau American sama aja ya? Sama aja. Jadi kalau American itu yang favorite, kalau yang favorite pakai U itu British. Jadi kalau American-nya favorite gitu. Nah, karena komputer kita tuh kayak lebih mengenali American ya daripada British, jadi dia selalu bilang kalau itu salah. Jadi ada merah-merahnya di sini. Gitu. Kalau color, Miss? Color warna? Sama sama color ya? Color sama color pakai U itu lebih ke British sama itu aja sih perbedaannya. Nah di sini tetap lagi. Jadi kalau American itu dia color, tapi kalau British itu color gitu ada U-nya. Nah tapi karena balik lagi dalam laptop atau komputer atau apapun itu pesan teks itu yang dibaca yang lebih recognize itu yang American. Jadi yang ini tuh dianggap salah, padahal benar ya sama. Ya sama kayak misalnya aluminium. Nah, kalau British itu dibilangnya aluminum. Kalau di kita kan bilangnya aluminium. Ya kan? Itu cuma kayak perbedaan aja. Nah, ini tuh salah ya di sini karena kan memang bahasa Indonesia aluminium. Nah, kalau di British itu aluminum. Ya. Aluminum. Iya. Jadi lebih ke perbedaan antara British sama American aja sih.
Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak, Oke. Kak Lisa? Sebelum kita akhiri sessionnya. Enggak sih, Miss. Tinggal dibiasain aja. Iya, Aku masih listening sih, Miss. Masih masih kelemahan. listening. Masih kurang banget ya. Memang harus praktis. Nah, caranya Iya. sebenarnya gampang sih, Kak. Ya. Jadi misalnya Kak Lisa tuh suka dengerin musik, ya dengerin musik, latihan dengerin musik sambil catat liriknya. Nyatat liriknya ya. Jadi kalau misalnya musik kan bisa di pause gitu ya. Jadi kapan dia mungkin merasa Kalisa merasa dia kecepatan atau apa, coba di pause nanti dicatat liriknya dari situ. Dulu tuh aku waktu SMA tuh suka banget ya nyatetin lirik musik dari musik lagunya langsung gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk praktis ya listening. Oh, iya, iya, iya. Ya. Iya, Oke, iya, Miss. thank you so much Kalisa for joining. Kita ketemu Makasih, lagi. Miss. Besok jam 9 malam ya? Ya. Oke. Okay. See you Oke, tomorrow. thank you, Miss. Yeah.